संपर्क से गभीर संपर्क से निबिड़ संपर्क से गभीर संपर्क रही थाउ प्रभु तुम संगे आम रही थाउ प्रभु तुम संगे आम पवित्र संपर्क से अतूट संपर्क 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 प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार मु हनी रेबेका संपर्क डिजिटल मीडिया नेटवर्क रो विशेष कार्यक्रम अमर वार्ता को स्वागत करूछि। जने मनुष्य को ईश्वर अनुग्रह आवश्यकता रही। जने पापी मनुष्य को ईश्वर अनुग्रह तांकर निकटवर्ती कराए। जने मनुष्य को मन परिवर्तन करिबारे ईश्वर अनुग्रह साहाय्य करता है। ईश्वर अनुग्रह मनुष्य को ईश्वर वशवर्ती होबार साहाय्य करे। ईश्वर अनुग्रह ईश्वर निकटवर्ती होबार साहाय्य करे। ईश्वर अनुग्रह मनुष्य को निजर हृदय आत्मसमीक्षा करिबारे साहाय्य करे। ईश्वर चाहती आम मैंने तांकर अनुग्रहर वशवर्ती हो। आ ईश्वर चाहती आम मैंने प्रत्येक दिन तांकर अनुग्रह रे जीवन को बिताओ। यह ईश्वर इच्छा। ईश्वर तांकर लोक मान निकटवर्ती होगा चाहती। आम मानकर प्रतिदिन जीवन रे आम मैंने जिते जेकोसी विषय रे कार्य करूँ समस्त विषय रे आमर जीवन रे एक अनुग्रहर आवश्यकता रही। पारे आम मैंने सेवा करूँ पारे आम मैंने कौन कार्य करूँ से समस्त कार्य को तुलेवाई ईश्वर अनुग्रह आम जीवन रे आवश्यकता रही। ईश्वर अनुग्रह आम जीवन रे एई प्रकार कार्य करे जहाँ आम माने करिपारुनु, जहाँ मान निमंते असंभव असंभव विषय को ईश्वर अनुग्रह आम जीवन रे संभव करिपारे। ईश्वर चाहती आम अनुग्रहर वशवर्ती हे आम प्रतिदिन जीवन रे आशीर्वाद युक्त जीवन काटू। यह ईश्वर इच्छा। साधु पाउल कहले अनुग्रह रे विश्वास द्वारा तुम्हें माने परित्राण पाइएछ, ताहा तुमान निज ठारू होई नहीं, ताहा ईश्वर दान। आज जदि आमे माने परित्राण पाइछु ताहा केवल ईश्वर अनुग्रह आम जीवन। आज आम गहन रे रेवरेंड विजय दास अछंती। आ प्रभु तांकर हृदय रे जो वाक्य देइछंती से आज आम मध्य परिवेशन करिवे। आसंतो आमने सुनिबा। प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे आपण मानकु मोर नमस्कार। प्रभु को धन्यवाद दिए आज समय और सुजोग पाई एवं प्रभु को वाक्यर प्रसारण निमंते यही रकम जो आयोजन करिथिबारु संपर्क मीडिया मिनिस्ट्री रो उद्योक्ता मानकु मध्य मु धन्यवाद दिए। आज ध्यान निमंते जो वाक्य देखिबा यह आपण एफिसियो मंडली निकटकू प्रेरित पाउलंक पत्र 2 पर्व 1 पदरु 10 पद पर्यंत देखिबे। यह मोर एक अति प्रिय वाक्य एवं यह एक निगूढ़ तथ्य उपरे आधारित। एठारे आम मानक ख्रीष्टीय जीवन रे परमेश्वरंकर अनुग्रह द्वारा आम माने जो परिवर्तन पाइअछु ताहार एक विस्तृत विवरणी कहले अत्युक्ति हेब नहीं। एठारे प्रेरित पाउल एक तुलनात्मक भावे आमर जागतिक जीवन रो 2टी अवस्था विषय रे उल्लेख करुछंती। प्रथम अवस्था अनुग्रहर जीवन रो परिवर्तन आसीबा पूर्व अवस्था एवं द्वितीय रे सही अनुग्रहर जीवन रो परवर्ती अवस्था विषय से एठारे कहउछंती। आपण माने हुए तो एक औषधर विज्ञापन रे देखिथिबे प्रथम चित्र रे एक पृथुलकाय व्यक्ति आ द्वितीय चित्र रे सही व्यक्ति
ସେହି କମ୍ପାନୀର ଔଷଧ ଖାଇବା ପରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ପତଳାକାୟ ଚେହେରା ଏବଂ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବେ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଆମ ଦୁଇଟି ଜୀବନ ଶୈଳୀ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ କିପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ ଏବଂ ଆମର ପରିତ୍ରାଣର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଅନୁଗ୍ରହର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ପୂର୍ବର ଜୀବନ କିଭଳି ଥିଲା। ଆମେ ଯଦି ଜଗତକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଦେଖୁ ତେବେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଯେ ଏହା କେତେ ଦୁର୍ନୀତିମୟ, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଭରା, ଲୋଭ, ହିଂସା, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଏଠାରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପାଉଲ ଏଠାରେ ତାର ବିଶେଷ କାରଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ କୁହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ମନୁଷ୍ୟ ତିନି ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିରେ ଥାଏ। ସର୍ବପ୍ରଥମ ସ୍ଥିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଅନୁଗ୍ରହର ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ମୃତ ଥିଲୁ। ଏଠାରେ ମୃତର ଅର୍ଥ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ମୃତ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏଠାରେ ମୃତର ଅର୍ଥ ଆତ୍ମିକ ଭାବେ ମୃତ। ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ଏକ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏକ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଜୀବନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସଙ୍ଗେ ତୁଳନା କରୁ, ତେବେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଜଗତରେ କୌଣସି ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ଧକାର ବା ଆଲୋକ, ଉଷ୍ମତା ବା ଶୀତଳତା ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ପର୍ଶକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଇ ନଥାଏ। ପାଉଲ ଏଠାରେ ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାରର ଆତ୍ମିକ ଭାବେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ପୂର୍ବର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ସେ କୁହନ୍ତି। ତା ଏହା ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପର ପ୍ରକୃତି ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମକୁ ଅସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବା ଉଦାସୀନ କରିଦେଇଥିଲା। ହୁଏତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁସମାଚାର ବହୁତ ଥର ଶୁଣିଥିଲୁ, ନିୟମିତ ଭାବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିଥିଲୁ, ବହୁ କିଛି ଆତ୍ମିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ସଭା ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପରିଶେଷରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ରୂପରେ କୌଣସି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ନଥିଲା କିମ୍ବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହ ବାସ୍ତବିକରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥିଲା। ଏପରିକି କୌଣସି ପ୍ରକୃତ ଇଚ୍ଛା ଆମମାନଙ୍କର ମନରେ ନଥିଲା କି ପ୍ରକୃତ ପରମେଶ୍ୱର କିଏ ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଅବା କିଭଳି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆହୁରି ଜାଣିପାରିବି କି କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଜାଣିପାରିବି। ନିଶ୍ଚୟ ଏହା ଏକ ଅତି ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଆଜି ବି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରିକି ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହିଭଳି ଉଦାସୀନ ଭାବ ରଖି ନିଜକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୂପେ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅନୁଗ୍ରହର ଆଶୀର୍ବାଦ ପୂର୍ବେ ଆମର କ'ଣ ସ୍ଥିତି ଥିଲା। ଆମେ ଦାସତ୍ୱର ବନ୍ଧନରେ ଥିଲୁ। ଏଠାରେ ପାଉଲ ଏକ ନୁହେଁ, ଦୁଇ ନୁହେଁ, ତିନିଟି ଦାସତ୍ୱର ବନ୍ଧନ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦାସତ୍ୱ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ସଂସାରର ଦାସତ୍ୱ। ଆପଣ କେବେ ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଯଦି କୌଣସି ଲୋଭନୀୟ ବସ୍ତୁ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସେ ଆଉ ତାକୁ ପାଇବାର ଲୋଭ ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇ ଉଠେ। ଏହା ଖାଦ୍ୟପେୟ ହେଇଥାଇପାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଏଭଳି ବସ୍ତୁ ହେଇଥାଏ ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କର ମେ ବି ଡେକୋରେସନ୍ ପିସ୍, ଯାହାକି ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇଥାଇପାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବି ହେଇଥାଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ସମୟ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଜାଣୁ ଏଭଳି ବସ୍ତୁର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ, ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ବି ନଥାଏ, ତଥାପି ଆମମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଉ ଆଉ ଏହା ପାଇବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇପଡ଼ିଥାଉ। ଏହା ହିଁ ଜଗତର ଆକର୍ଷଣ ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହାର ଦାସ।
कहीं बाद जीवेनी। वर्तमान आमने देखिया द्वितीय दासत्व। द्वितीय दासत्व विषय से कहती शत्रु शैतान दासत्व, जे कि आकाशमंडल राज्यर अधिपति बोली एठारे कहती एक पदरे लिखा जाए। तांकर तार इच्छा अनुसार आम मैंने आचरण करूँ, से आम मान उपरे आधिपत्य विस्तार करी प्रलोभन शिकार करुला, आमको हतोत्साह और भयभीत करी रखिला। वर्तमान मध्य शैतान आत्मिक भावे केते भाई भौणी मानकु जो माने अवज्ञ रही, चक्षुहीन रही, जगतर अंधकार रे घुरी बुलुछंती, सेमानंकु से तार अधीन रे रखी मंद कार्य सब कराउछि। वर्तमान देखिबा तृतीय दासत्व 3 पदरे हम माने देखू आमर निजर शारीरिक अभिलाष, आवर ओन डिजायर्स, तार दासत्व, निजर शारीरिक अभिलाषर दासत्व। शत्रु शैतान जे आम को सदा सर्वदा गोटाए पालतू कुकुर भली बेकरे बेल्ट लगे कि टाणी टाणी कि नहीं सबू मंद कार्य कराए, सदा बेले ताहा हुएनी। एठी विशेष महत्वर सह मु एठारे आपण मानकु कहबाकू चाहे, एही सबू करबाकू आम माने निज इच्छारे चाहि थाउ। यह आमर अंतर रे थिबा पाप जनित जो इच्छा तारी जो संभव होता है। शत्रु केवल जे बाहर थाए ता नुहे, आम भितर रही मध्य से कार्य करिता है। कि दुखदायक अवस्था। प्रभुंकर जड़े दास जॉन पाइपर से एभली कहती, जगत और शैतान दुहे जितेबाला आम मान को कहती कादुआ भितर पशि जाओ, कादुआ बोली हो पड़, किछिटा खाई दियो, नाकरे कान रे पुरई दियो, आ ये सब कथा शुणी आम आज्ञा भय होता, भल मध्य पाई, आहरी आहरी मध्य करने को चाही, किंतु परिशेष आम मृत्युवरण कर आत्मिक भाव मृत्युवरण कर। विशेष एठारे वाक्य 2 पदरे जहाँ देखिलु आम माने पौल कहती एठारे कहती तार इच्छा अनुसार आचरण करी आमे अपराध और पापरे मृत थिलु। तृतीय देखिवा अनुग्रहर आशीर्वादर पूर्वे आमे क्रोधर पात्र मध्य थिलु। आमे जे केवल पापरे मृत और शैतानर दासत्वर बंधन जीवन यापन करियछु ता नुहे। तृतीय पद आम मान को कहे कि आमे परमेश्वरंकर क्रोधर पात्र मध्य हेलु। कारण कौन? परमेश्वरंकर क्रोधर आम मानकर अनाज्ञाबह हेबार, तांकर वाक्यर अवज्ञा करिवार परिणाम। 2 पद कहे आमे समस्ते पापरे मृत थिलु, जगतर शैतानर दासत्व निजको अभिलाष रे लिप्त रही परमेश्वरंकर आम माने क्रोधर पात्र हेलु। बेले बेले आमे खबर कागज रे पढ़ी थाउ, बहुत खबर आजिकल जभड़ी आम माने देखुछु, केते करप्शन, केतेक खून, हत्या, रेप, व्यभिचार, ये सब खबर पढ़ी पढ़ी मने मने आमे भाबी थाउ, एपरिक अन्य मानकु मध्य कहि थाउ, भाई मते ये सब कथा आदौ भल लगेनी, मोर रक्त गरम हो जाउची, मते राग लागुची, से माने किभଳି भाबे ये सब करि पारुचंती। आ मु कहे मु निजको दिए, मु प्रभु को धन्यवाद दिए जे मु आ मोर फैमिली, मोर परिवार केही से भली नुहंती। अवश्य मु कहू नहीं कि आमे सब समस्ते निष्कलंक परफेक्ट, किंतु अंततः आमे से मानक परी नुहे। एठारे पाउल कौन कहउछंती, एठारे पढ़ंतु 3 पदरे से कौन कहती, से कहती आंभे माने समस्ते मध्य एक समय रे आंभ मानक शारीरिक अभिलाष अनुसार जीवन यापन करी शारीरिक ओ मानसिक कामना पूर्ण करूथुलु। किए करूथला? आम माने समस्ते, आम माने समस्ते माने समस्ते, केही बाद पड़े नहीं। एठारे यही केतक विषय रे आम माने जदि चिंता करी देखिबा,
विशेष भाव में हत्या मर्डर तार मूल कारण कौन? तार मूल कारण है क्रोध। आ क्रोध क्यों आसे? ताहा घृणारू जात हुए बा ईर्षा भाव जात हुए। द्वितीय बलात्कार तार मूल कारण कौन? मनुष्यर कामुकता कामना बासनार इच्छा। हुए तो आम मैंने हत्या बा बलात्कार भली जघन्य पापरे लिप्त न थाई पारू, किंतु ए सबुर आचरण मूल रे जो बीज जो मंजी अच्छी ताहा कौन आपण मान ठारे नाही, मो ठारे नाही। कहिबार अर्थ यह जे केवल परमेश्वरंकर अनुग्रह द्वारा, परमेश्वरंकर अनुग्रह छड़ा आम्भे माने एहीपरि लोक मानक ठारू कौनसी भावे भिन्न न हो। तेबे एठारे आम माने देखिलु पाउल आम मानकु समस्त को जीवन शैली प्रभु जीशु को भेटिबा पूर्वर किपरि थिला अत्यंत सरल भावे से बुझाई देइछन्ति। एक कादुअरे बड़ा जीवन थिला, अंधकारमय मय जीवन थिला। तेबे एठारे आम कहानी सरू नहीं। या पर गोटे भल खबर भी अच्छी, सुसमाचार अच्छी। एबे आसंतु देखिबा अनुग्रहर आशीर्वाद प्राप्त परे जीवन कौन अवस्था। चारिपदरे आपण माने देखिबे मात्र एपरी अपराध रे मृत हेले हैं दयासागर जे ईश्वर से आम्भ मान को जो महाप्रेम रे प्रेम कले। आ 5 पदरे आपण माने पाइबे सेथि सकाशे आम्भ मान को ख्रीष्टंक सहित से सजीव करी अछंती। आउ शेषरे अनुग्रह रे तुम्भे माने परित्राण पाई अछ। प्रेज द लॉर्ड। जेतेबेले हम सबू विषय आम विरुद्ध रे दुखदायक थिला, जेपरि हम माने प्रथम रे आलोचना कलु, सेतेबेले एही मात्र शब्दटी एठारे आपण माने देखिबे 4 पदरे मात्र एवं सेथि सकाशे यही 2टी शब्द जो आम मान को किछि आशार विषय देखौछि। एक सुसमाचार आनंददायक सुसमाचार आम मान को एठारे प्रेरित पाउल आम मान को देउ अछंती। आम मान को से 4 पदरे कहती जे मात्र एपरी अपराध रे मृत हेले हैं दयासागर जी ईश्वर से आम मान को महाप्रेम रे प्रेम कले। अनुग्रह शेष कहते अनुग्रह रे तुम्हें माने परित्राण पाई अछ। अनुग्रह रे परित्राण पाई अछु। अनुग्रह कौन? इंग्राजी रे को कहा जाए ग्रेस इज अनमेरिटेड फेवर। ओडिया रे कहले यह एक अनुपयुक्त अयोग्य मानक पई दया। आमर कौन सी योग्यता बा कौन सी गुण जो आम माने परित्राण पाई ना, कौन सी उत्तम कार्य द्वारा नुहे, किंतु केवल ईश्वरंकर अनुग्रह जोगु आमे परित्राण पाई था। परमेश्वर आम मान को एक तरफा प्रेम कले, वन साइडेड लव। प्रभु जीशु ख्रीष्टंक द्वारा आम मान को सजीव करी देखाई अछंती। केवल से जे आमर पाप पई हत हेले ता नुहे, से मृत्यु को जय करी मृत्युंजय है पुनरुत्थित हेले ता भी सेतिकी नुहे, से वर्तमान स्वर्ग रे अछंती। मु जेपरि पूर्वरु कही अछि आमे सबु प्रभु जीशु ख्रीष्टंक ठारे अछु। जते आम माने प्रभु ठारे विश्वास करू आमर परिचय तांकरी ही ठारे अछि। आवर आइडेंटिटी इज इन क्राइस्ट। ताहले आम मानकर पुरातन स्वभाव संपूर्ण भावे बदली जिबा उचित। आम माने से ख्रीष्टंक सहित उठिचु। केवल ता नुहे, से आम मान सहित रे स्वर्ग रे आम मान को उपवेशन कराई अछंती। प्रेज द लॉर्ड। एठी पाउल एही विषय कही आम मान को बहुत उत्साहित करुछंती। आम मानकर प्रकृत गृह चिरस्थायी जो गृह जोठारे आमे अनंत जीवन यापन करिबा आउ ताहा हैला आम मानकर स्वर्ग। एठारे 8 और 9 पदरे जदि देखिबा जोटा कि बहुत महत्वपूर्ण जो 2टी की महत्वपूर्ण पद सेटा पढ़ुची। कारण अनुग्रह रे विश्वास द्वारा तुम्हें माने परित्राण पाई अछ।
ତାହା ତୁମମାନଙ୍କର ନିଜଠାରୁ ହେଇନାହିଁ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ। 9 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି କ୍ରିୟାକର୍ମରୁ ନୁହେଁ, ଯେପରି କେହି ଦର୍ପ ନ କରେ। କ୍ରିୟାକର୍ମରୁ ନୁହେଁ, ଯେପରି କେହି ଦର୍ପ ନ କରେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିତ୍ରାଣ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ। ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ବିଶ୍ୱାସର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ସରଳ ଅର୍ଥରେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଆଣ୍ଠୁ ପାତିବା, ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିବା, ଆଉ ଆମର ଖାଲି ହାତ ଖୋଲି ତାଙ୍କୁ ଡାକ ଦେବା, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର, କାରଣ ସେହି ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭଳି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ନିଜକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବଞ୍ଚାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଅନ୍ୟ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ଯଦି କୂଳକୁ ଟାଣି ଆଣେ, ତେବେ ହିଁ ସେ ରକ୍ଷା ପାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯୀଶୁ ତାହା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଉ, ସେ କେବେ ହେଁ ଆମଠାରୁ ମୁଖ ଫେରାଇ ନଥାନ୍ତି। ବରଞ୍ଚ ସେ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼େ ଟାଣି ନେଇଥାନ୍ତି। ଖାଲି ତା ନୁହେଁ, ସେ ଆମକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପବିତ୍ର କରି ଆମକୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ବସିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। କି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ! ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୟଙ୍କର ପାପୀ ଓ ଯୀଶୁ ହିଁ ଆମର ମହାନ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା। ଏହା ସବୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଯୋଗୁଁ। ଆମମାନେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲୁ ତା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମ କଲେ। ସେ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଲେ, ଏକତରଫା ପ୍ରେମ କଲେ। ତେବେ ଏହା ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ। ଆମର ଜୀବନରେ କ'ଣ ଭିନ୍ନତା ଆଣିଛି? ଏହି ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଅଛି? ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଏକ ନମ୍ରତାର ଓ ବିଜୟ ଜୀବନ ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ପ୍ରକୃତି ଅଛି ଯେ ଆମେ ନିଜର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଯାହା ଉପଲବ୍ଧି କରିଛୁ, ଏହି ପରିତ୍ରାଣ, ତା ଉପରେ ଆମମାନେ ଗର୍ବ କରିଥାଉ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ? ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଗର୍ବୀ ହେଇଥାଉ। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ରାଇଡ଼୍ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନକୁ ଆମମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛୁ, ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ। ଏପରି ବି ହୁଏ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ଅଛନ୍ତି ନିଜର ଧାର୍ମିକତାକୁ ଏତେ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନୀଚ ଦେଖାଇବାକୁ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ଖାଲି ତା ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନରେ କିଛି ବିଫଳତା ଆସେ, ଆଉ ଆମମାନେ ବିମର୍ଷ ହେଇଯାଉ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା, ଭାବୁ ଯେ ହୁଏତ ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଅବସ୍ଥା ଓ ଭାବନା ନିତାନ୍ତ ଭୁଲ। କାରଣ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ପାପୀ ଓ ଯେପରି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିଲି, ପ୍ରଭୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଯୋଗୁଁ ଆମମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛୁ ଏବଂ ଧର୍ମୀ ବୋଲି ଗଣିତ ହେଇଛୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ଆମମାନେ ବିଶେଷ ବା ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଏହି ପ୍ରେମ ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରି ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ। ତେବେ ଆମର ଆତ୍ମଗର୍ବ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏହା ତ ଏକତରଫା ପ୍ରେମ। ହି ଲଭ୍ଡ ଅସ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କେତେକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ଯଦି ଏହା ସତ, ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ ଏହା ଯୋଗୁଁ ଆତ୍ମିକ ଭାବେ ଶିଥିଳ ଓ ଅଳସୁଆ ବି ହେଇଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ଏଠାରେ ଆଉଥରେ 2 ପର୍ବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, 2 ପର୍ବର 10 ପଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କହନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ରଚନା ଓ ଈଶ୍ୱର ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଯୋଜନା ଓ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଆମର ଆଚରଣରେ ନିଶ୍ଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆମମାନେ ଶିଥିଳ ନ ହୋଇ ଆହୁରି ଯେପରି ସକ୍ରିୟ ହୋଇପାରିବା, ତାହା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ସେହି ପରିତ୍ରାଣର ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ପ୍ରେମ କରିପାରିଥାଉ। ପ୍ରେମ ଆମ ଆଡ଼ୁ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମ ଯୋଗୁଁ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମରେ କରିପାରିଥାଉ।
किंतु शेष में आम मैंने से गर्व और आलोचनात्मक मनोभाव जहाँ आम प्रथम चिंता करूँ ताहा सबू पछरे पकाई प्रेमर जीवन काटिबा। जदि आमे प्रत्येक पापी मु पापी आपण माने पापी ताहले आई एम नॉट बेटर देन योर्स मु आपण मान ठारू उत्तम नुहे कि आपण मो ठारू उत्तम नुहंती। सेथिपाई एई विषय को स्मरण करी प्रभु को सदा धन्यवाद देवा जे से आम मान को सही पापरे घांटी हेबा पई न देई उद्धार करी अछंती। आ शेष रे मु सही भाई भौणी मान को आह्वान करे जो माने प्रभु जीशु को आज पर्यंत जानी नाहंती कि चाखी नाहंती तांकर स्वाद आउ तांकर प्रभु जीशुंकर एकमात्र से जे त्राणकर्ता जे सबु पापरु आम मान को क्षमा दियंती तांकर आह्वान शुणंतु तांकर आह्वान शुणंतु आसंतु सेही परमेश्वरंकर अनुग्रह रे स्वर्ग राज्यर अनंत काल पाई अधिकारी हेबा पाई जो सुवर्ण सुजोग अछि ताकू आम माने न हराओ। प्रभु आम मान को प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु आज रही वाक्य द्वारा आओ मु चाहे आम माने जेपरी प्रभुंकर सही संपूर्ण भावे आम मान को तांको सम्मुख रे समर्पण करी तांको पई आम माने जेपरी जीवन काटी पारिबा अनुग्रह जीवन काटी पारिबा सेति पई से आम मान को आशीर्वाद करंतु। धन्यवाद। मु विश्वास करुछि आज आपण को निश्चित परमेश्वर ईश्वर दासंक दे कथा हेथिबे। जदि आमर कार्यक्रम आपण को भल लागिछि तळे दिया जायथिबा ठिकाना रे आपण माने आम सहित जोगाजोग करि परिबे। आमर कार्यक्रम को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को भूलंतु नहीं। आज पई एतिकी विदाय नउछि। धन्यवाद। नमस्कार। संपर्क से गभीर संपर्क से निबिड़ संपर्क से गभीर संपर्क रही थाउ प्रभु तुम संगे आम रही थाउ प्रभु तुम संगे आम पवित्र संपर्क से अतुट संपर्क 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 जागतिक प्रेम अटे मूल्यहीन तुम प्रेम महियान सेही प्रेम जी पाइथिबा हे
तू मणुछु निजकु धन्य विश्वस्तता रहिब जीवने जेबे होई अविच्छिन्न तेबे सीना प्रभु तुम संगे हेब तेबे सीना प्रभु तुम संगे हेब चिरस्थायी संपर्क 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 संपर्क